Суахили тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйде сақтау. Chombo cha kuhifadhia chakula. Azık-түлік контейнері. Sanduku la chakula cha mchana. Түскі ас қорабы. Mfuko wa chakula. Azık-түлік paketi. Mfuko wa freezer. Мұздатқыш paketi. Plastiki ya kufunika chakula. Tag'am plenkasi. Karatasi ya alumini. Alumini folgasi. Stove. Quyma. Kabati la jikoni. Ас үй шкафы. Drawer ya jikoni. Ас үй тартпасы. Rafu ya jikoni. Ас үй söresi. Rafu ya viungo. Demliyor süresi. Klipu ya mfuko. Paket qisqishi. Sabuni ya vyombo. Ыдыс жуу сұйықтығы. Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. Ыдыс жуғыш машинаға арналған құрал. Mashine ya kuosha vyombo. Ыдыс жуғыш машина. Sponji ya vyombo. Ыдысқа арналған губка. Brashi ya vyombo. Ыдыс щеткасы. Brashi ya kusugua. Тазалау щеткасы. Pedi ya kusugua. Qirg'ish gubka. Rafu ya kukausha vyombo. Ыдыс кептіргіш. Sinki la jikoni. Ас үй раковинасы. Kichujio cha sinki. Раковина сүзгісі. Taulo ya karatasi. Qog'oz sulgi. Kitambaa cha kusafisha. Тазалау shubirigi. Vifuta vya kusafisha. Тазалау майлықтары. Dawa ya kusafisha. Тазалау спреї. Chupa ya kupulizia. Бүркіш бөтелке. Главу за mpira. Резинке қолғап. Pipa la taka. Қоқыс шелегі. Mfuko wa taka. Қоқыс paketi. Pipa la kuchakata. Қайта өңдеу жәшігі. Pipa la mboji.
Компост жәшігі. Уфагио. Сыпырғыш. Колео la taka. Қалақ. Kitambaa cha sakafu. Idin bürегі. Kabati la jikoni. Karatasi ya alumini. Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards-лына, сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.